कहले कलिकता हूँ गंगा कौटी अच्छी कलिकता तेणु ये गंगा ठारू पुरस्तम कहले पुरी गंगा ठारू गंगा कहले कलिकता तेणु कलिकतार अच्छा गंगा से कलिकता ठारू पुरस्तम कहले पुरी यही जाके गहल चहल हम चुथ लगे नहीं आओ घोर गर्जन करीणा घन उठाइब बाबू घन उठाइब घोर कली से इंद्र पृथ्वी न पालिब इंद्र पृथ्वी न पालिब घोर गर्जन करी घन उठाइब घन कले मेघ मेघ घोर गर्जन करिकी उठेब आवर्तक संवर्तक तृण जे पुष्कर चारि मेघ एक हेबे कहूची मो सत बुझे आगु आप देखिए 24 शेष बैशाख ठारू आगु आरंभ हम ए ज्येष्ठ मास ठारू आरंभ हो बुझिले कहले घर ग्राम भांगी जीव होइब समर बाबू होइब समर घड़ी के घोड़ा छोटिब अच्युतर ठार बाबू अच्युतर ठार घर ग्राम भांगी जीव होइब समर घड़ी के घोड़ा छुटिब अच्युतर ठार आम सब कहते कि ए घड़ी घड़ी के तार घोड़ा छुटी तापर कौन भरोसा अच्छी आम कहते तापर विश्वास करनी तापर भरोसा करनी तार घड़ी के घोड़ा छुट माने क्षणे मात्र गोटे निमिषक जी परिवर्तन हो जाए नहीं तेणु संसार से 24 ठारू क्षण क्षण के परिवर्तन हो बेंग कहे बेंगुलिलो मही क्षण क्षण के आद तेणु क्षण क्षण करे संसार रे कौन कौन घटना गुड़िक घटी आपण केवे अनुमान करें ना बुझे बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी अनेक आम आलोचना कर कौन कौन गुप्त कथा सब कही घटना घट बोली कहले घड़ी के घोड़ा छुटिब अच्युतर ठार ये घड़ी घड़ी के घोड़ा छुटिब आपण मान देखिए कहले से दिन लांजा जे पड़िब चमत्कार जे पड़िब चमत्कार 160 होइब चंद्रभागा ठार बाबू चंद्रभागा ठार सेही दिन लांजा जे पड़िब चमत्कार लांजा नक्षत्र पड़िब आपण देखिए महापुरुष लिखिछे कथा कि ना लांजा नक्षत्र पड़िब 3 दिने 3 दिगो एका बेले लंजा जे पड़िब बाबू लंजा जे पड़िब पृथ्वी मंडल प्रभु ध्वंस होई जीव बाबू ध्वंस होई जीव इस पृथ्वीर अनेक स्थान ध्वंस हेब बोली महापुरुष अच्युत कहले केते बेले लांजा 3 दिगरु एका बेले के पड़ियो पृथ्वी ये कथा खाली कौन अच्युतानंद कही ना महापुरुष आर्तदास भीम भयंकर शिष्य आर्तदास तंगर आर्तदास मालिकार लिखिछन कौन कहले करे नक्षत्र लंजा छेड़िब नक्षत्र लंजा छेड़िब लवण जड़े बुड़िब लवण जड़े बुड़िब लह लह जिह्वा करीण कालिका लह लह जिह्वा करीण कालिका दक्षिण मुंड मोड़िब मो भज लेख भाई मो भज लेख भाई हरि भजोथा रे हरि भजोथा हरि भजोथा रे हरि भजोथा हरि भजोथा निरते रही मो भज लेख भाई हरि भजोथा निरते रही मो भज लेख भाई आर्तदास कहले तंगर आर्तदास मालिकारे नक्षत्र लंजा छेड़िब लवण जले बुड़िब कौटी बुड़िब कि
ଆର୍ତ୍ତଦାସ କହିଲେ ଲବଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ, ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ। ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ, ବାଛିକି ସେ ମାରିବ ଆଉ। ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ, ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ବଢାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ ଲହ ଲହ ଜୁଆ କରୁଣ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ, ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା, ଯୋଗିନୀ ଏବଂ ଯୋଗ ମାୟା ନୁହେଁ, ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ବଢାଇଣ କାୟା, କାୟା କହିଲେ କଣ ଶରୀର, ତେଣୁ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଯୋଗମାୟା ମାନେ ନିଜ ଶରୀର କାୟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତୃପ୍ତ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିନାଶରେ ପାପୀ ବିନାଶରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗର୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ କହୁନୁ ମାଳିକାର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଯିବେ କୋଉମାନେ ରହିବେ କୋଉମାନେ ଆଗକୁ ସବୁ କଣ ଚାଲିଯିବେ ନା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାତ ଘାତ ପାଇ ମେରୁ ଅଟାଳି ଟଳିବ ବରୁ, ଅଟାଳି ଟଳିବ ଜନ ଚାରି ଭାଗରୁ ଯେ ଭାଗେ ରହିଥିବ ବାବୁ, ଭାଗେ ରହିଥିବ। ବାତ ଘାତ ପବନ ହେଇ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମେରୁ, ମେରୁ କହିଲେ ପାହାଡ଼, ଅଟାଳି କହିଲେ ଘର, ଏ ପାହାଡ଼ ଘର ସବୁ ଟଳି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜନ ଚାରି ଭାଗରୁ ଯେ ଭାଗେ ରହିଥିବ, ଚାରି ଭାଗ ଲୋକରୁ ଭାଗେ ରହିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ସତ୍ୟ ଆଚରଣେ ରହି ଥିବେ ଯେଉଁ ଜନ, ରହିଥିବେ ଯେଉଁ ଜନ, ସେମାନେ ପାଇବେ ସିନା ଆମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଆମ୍ଭ ଦର୍ଶନ। ସତ୍ୟ ଆଚରଣେ ରହିଥିବେ ଯେଉଁ ଜନ, ଯେଉଁ ଜନ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଥିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଆଡ଼ିଦାସ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ଯଦି ପାପ ସଂସାର ତରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଯଦି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରୋଗ ବୈରାଗ ଆପଦ ବିପଦରୁ ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କଣ କରିବୁ ନା ସତ୍ୟକୁ କର ଆଶ୍ରୟ, ସାକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲ ବଉଳ ସତ୍ୟକୁ କର ଆଶ୍ରୟ, ସାଥୀ ହେବୁ ଯେବେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ସେବି କାଟ ଭୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ତେଣୁ ସତରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ରହିବରେ ବାବା, ବୁଝିଲେ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କଳି ଯୁଗେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ମୋର ଥିବ ବାବୁ, ରୂପ ମୋର ଥିବ। ନୟନରେ ଦେଖିଲେ ପା ପର ମୁକ୍ତ ହେବ ଯେ, ପାପର ମୁକ୍ତ ହେବ। କଳି ଯୁଗେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ମୋର ଥିବ, ନୟନରେ ଦେଖିଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ପାପରୁ ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମୟ ସମୟ ଯାଇ ଟିକେ ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଥା, ଏ ନେତ୍ରରେ ତୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥା, ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ରେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ। ସୁଧେଇ